رات کے وقت جب سارا شہر نیند میں ڈوبا ہوتا تھا، سفینہ گھر سے نکلتی اور پہاڑی کنویں کی طرف پیدل سفر کرتی تھی۔ وہ بڑی محتاط ہو کر چلتی، مگر کوئی تو تھا جو اس کا ہم قدم ہوتا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اسے تو بس یہ فکر تھی کہ وہ جلد از جلد کنویں میں اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی تلاش کرے اور گھر واپس چلی جائے، مگر ہر رات مایوسی کا سامنا ہوتا۔ سفینہ کا تعلق اس کوٹھی سے تھا جہاں دن سوتے اور رات جاگتی تھی۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوتا تو وہ کبھی اس جگہ پیدا نہ ہوتی۔ اس نے ہمیشہ اپنی کوٹھی میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ چہل پہل، رونق میلہ اسے کچھ پسند نہ تھا، مگر ماں کہتی تھی ہم لوگوں کی یہی زندگی ہے، یوں ہی ہر رات نئے مہمان کو خوش آمدید کہنا ہے۔ سفینہ کو بچپن سے ہی لگتا تھا کہ کہیں کچھ غلط تو ضرور ہے۔ پھر جوان ہوئی تو سب سمجھ آ گیا کہ یہ سبھی غلط ہے۔ اس نے ماں کو راہ راست پر لانا چاہا، مگر ماں تو بیٹی سے یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ بڑی ہو کر اس کا کاروبار سنبھال لے گی اور یوں اس کے پرانے گاہک کبھی مایوس نہ ہوں گے۔ لیکن سفینہ جتنی حسین دکھتی تھی اتنی ہی نیک تھی۔ اس نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی جس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو۔ شازمہ بیگم کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ جادو کے ذریعے بیٹی کو قابو کرتی، سو اس نے مہنگے ترین عاملوں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیے، جس سے سفینہ کی ذہنی حالت کچھ عجیب ہو گئی۔ رات ہوتی تو کوٹھی روشنیوں سے جگمگ کرنے لگتی اور شازمہ بیگم اور اس کی ساتھی اپنے رقص اور گائکی سے سما باندھ دیتی۔ ایسے میں کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ سفینہ گھر سے نکل چکی ہے۔ یہ گاؤں کا ایک گھر ہے جہاں شازمہ کی بہن نازیہ اپنے اکلوتے بیٹے سجاول کے ساتھ رہتی تھی۔ سجاول ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ نازیہ نے ساری عمر محنت کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ نازیہ کو اپنی بہن شازمہ کی بہت یاد ستاتی تھی، جو اپنی جوانی کے دنوں میں کالج پڑھنے کے لیے شہر گئی تھی، مگر پھر وہیں کسی سے کورٹ میرج کر کے کبھی گاؤں واپس نہ آئی تھی۔ ان کے گھر تیسرے فرد کا اضافہ تب ہوا جب نازیہ کی نند اور اس کا شوہر ایک حادثے میں جان سے گزر گئے، تو وہ ان کی بیٹی حیا کو اپنے گھر لے آئی۔ حیا کی نظر پہلے سے ہی سجاول پر تھی۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، مگر سجاول ایک شریف النفس لڑکا تھا اور کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا، اور اپنی یتیم کزن کو تو ہرگز کسی بھی طرح اپنی ذات سے غیر محفوظ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ حیا کسی طرح اسے اپنے دل کا احوال سنانا چاہتی تھی، مگر سجاول کی گہری خاموشی اور نظر انداز کرنا اسے ہمیشہ اپنی حد میں رکھتا تھا۔ وہ بھی ایک گہری رات تھی، چاند کی آخری تاریخیں تھی تبھی تو غائب تھا، اور سفینہ گھپ اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی۔ جسم کے آر پار ہونے والی ٹھنڈی ہوا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی۔ پہاڑوں پر بے مقصد اسے چلتا دیکھ کر کوئی اسے بدروح یا چڑیل سمجھ سکتا تھا، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دم کوئی ہیولا سا اس کے قریب آیا تو وہ بولی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ہیولا اس کے قریب ہوا اور بولا، میں منفی طاقت ہوں اور تجھے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں جو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سفینہ کو اس کی بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور اس کا تعلق ماں کے کرائے ہوئے غلط عملیات سے ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ ماں پر زور چلتا تو رات کے اس پہر ان پہاڑوں پر خار نہ ہو رہی ہوتی۔ تم میری دوست بن جاؤ، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی۔ ہیولا کی بات سن کر سفینہ نے انکار میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اسی وقت وہ ہیولا تڑپنے لگا، مجھے مت مارو، میں مر جاؤں گا اور کہیں کا نہ رہوں گا، وہ چیخ رہا تھا، اور جب سفینہ نے اس پر دم کیا تو وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ سفینہ مسکرانے لگی، ماں کی ایک چال کو وہ ناکام بنا چکی تھی۔ جب سے حیا گھر آئی تھی، سجاول ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، ورنہ وہ اماں کے پیچھے پورے گھر میں دوڑا کرتا تھا، مگر اب ایک نامحرم لڑکی کا خیال اسے بہت محدود بنا گیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہر جانے کا ارادہ کیا اور ضروری سامان بیگ میں ڈال کر چل پڑا۔ شہر میں مختلف تفریحی مقامات پر گھومنے کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف چل نکلے۔ رات کا وقت تھا جب وہ ایک چھوٹا سا خیمہ ڈالے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں ایک لڑکی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کر سفینہ کو دیکھا۔ پاگل لگتی ہے، اسی لیے تو رات کے اس پہر پہاڑوں پر مٹر گشت کر رہی ہے، ایک دوست نے کہا تو دوسرا بولا، مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتی ہے، باہر مت نکلنا یارو، ہو سکتا ہے کہ کوئی جناتی مخلوق لڑکی کے روپ میں ہمارا شکار کرنا چاہتی ہو۔
چاروں لڑکوں نے اس دوست کی بات سے اتفاق کیا جبکہ سجاول خاموش بیٹھا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے سجاول؟ ایک دوست نے پوچھا تو وہ بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اس کی بات سن کر اس کے دوست اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بس بھائی، بن گئے پھنے خاں، اگر اتنی ہی ہمدردی ستا رہی ہے تو جا کر اس سے پوچھ لو کہ چڑیل صاحبہ آپ کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا تو باقی سب ہنس پڑے۔ سجاول بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ضرور اس سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں سے نکل گیا۔ سفینہ کئی ماہ سے یہاں آ رہی تھی، اسے کبھی یہاں کوئی انسان دکھائی نہ دیا تھا۔ سجاول نے اسے آواز دی تو وہ یہی سمجھی کہ شیطانی مخلوق روپ بدل کر اس کے سامنے آ گئی، سو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سجاول پر حملہ کر دیا۔ سجاول اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، سو اس نے پہلے تو کوشش کی کہ اسے روکے، مگر لگتا تھا کہ سفینہ آج کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں محترمہ، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے آیا ہوں، میرے دوست وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا خیمہ ہے، میں تو بس آپ سے مدد کے لیے پوچھنے آیا تھا مگر آپ نے تو مجھے ہی مار ڈالا، سجاول نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو سفینہ نے ایک نظر سامنے خیمے پر ڈالی اور اسے سجاول کی بات کی سچائی کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی اور بولی، معذرت چاہتی ہوں، میں نے کبھی ان پہاڑوں پر کسی انسان کو نہیں دیکھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئی کہ شاید کوئی دوسری مخلوق انسانی روپ میں مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ سجاول ہنس پڑا اور بولا، انسان پہلے اپنے خیال کی تصدیق کر لیتا ہے، پھر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بار سفینہ کھلکھلا کر ہنسی تو سجاول کو ایسا لگا کہ اس گہری اندھیری رات میں اس سے بڑھ کر حسین کوئی دوسری شے نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ سفینہ کا دل بھی سجاول کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کے دل کی کلی کھلی تو اس کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل گیا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو سامنے ہمارا خیمہ ہے، وہاں پر آ کر مجھے یعنی سجاول کو بلا لیجئے گا۔ سفینہ بولی، آپ ہمارے شہر میں نئے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں اور کل رات اپنی کوٹھی پر آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اپنی کوٹھی کے بارے میں تمام تفصیلات بتا کر خدا حافظ کہا اور وہاں سے چل دی۔ رات کے 4 بجے وہ اپنے گھر پہنچی، مگر وہاں دن کا سما تھا، اس کے آنے یا جانے سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی ماں کو جب سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ جسم فروشی جیسا کام نہیں کرے گی، تب سے وہ اس سے ناراض تھی۔ شازمہ کے خیال سے ایک یہی کام تھا جسے کر کے وہ زندگی گزار سکتے تھے۔ خیر وہ بستر پر لیٹی تو اس کے ذہن کے پردے پر سجاول کا مسکراتا چہرہ جھلملا رہا تھا۔ کیسے اس بیچارے نے اس سے بنا کسی قصور کے مار کھائی تھی، یہ سوچ کر سفینہ ایک بار پھر دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہونے لگی۔ اس کے دل میں سجاول کے لیے محبت بھرے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ لمحوں میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش جنم لے رہی تھی جس کے پورا ہونے کے لیے وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے من پسند شخص کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی وہ گہری نیند میں ہی گئی تھی کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی پر آئی لٹوں سے کھیلنے لگا۔ سفینہ ایک دم ڈر کر اٹھ گئی۔ سامنے کوئی بلا تھی، خوفناک چہرے اور بڑے بڑے بالوں والی اس مخلوق کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہل اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر یہ کوئی خواب تھا نہ ہی گمان۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس مصیبت کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک سفینہ کے ذہن نے کام کیا اور وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اسی سمے اس آفت کی آنکھوں سے سرخ رنگ کے آنسو گرنے لگے اور وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ مجھے مارنے کا سوچا تو سجاول کی جان لے لوں گی۔ جناتی بلا نے اپنی رال ٹپکائی تو سفینہ کو کراہیت محسوس ہونے لگی۔ اس نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ تڑپتے ہوئے غائب ہو گئی۔ کہنے کو چند لمحات کا کھیل تھا مگر سفینہ کی جان پر بن گئی تھی۔ آخر کون سی بلا اس کے پیچھے لگ گئی تھی؟ وہ سوچتی رہی اور خوف کے مارے اس کا برا حال رہا۔ کچھ وقت کے لیے سجاول کا خیال بھی اس کے ذہن اور قلب سے محو ہو گیا۔ اگلے دن وہ سجاول کے لیے کھانا بنانے میں مصروف رہی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرے کیے ہوئے تعویذ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔
यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी वही बेटी है जो 24 घंटे कमरे में बंद रहती है। शुक्र है खुदा का कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देख लेना, एक दिन ये मेरी हर बात मानेगी। बस इसे इस कोठी से मोहब्बत हो जाए। ये उस राह पर चल पड़े जिस पर उसकी माँ कभी नहीं चलना चाहती थी। शाज़मा ने अपनी करीबी मुलाजमा से कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुलाजमा बोली, जिस राह पर खुद नहीं चलना चाहती थी, अब बेटी को उसी राह का मुसाफिर क्यों बनाना चाहती हो? शाज़मा ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, क्योंकि इस कोठी से बाहर एक फरिश्तों की बस्ती है। वो इंसानी रूप में रहते हैं और इंसान ही कहलाते हैं, मगर खुद को फरिश्ता समझते हैं। वो लोग कभी एक तवाइफ की बेटी को कबूल नहीं करेंगे। तवाइफ की बेटी भी हमेशा तवाइफ ही होती है। ये कहकर उसने अपना सर पकड़ लिया। उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। मुलाजमा दवा और पानी लेने के लिए दौड़ी। वो मुलाजमा कम और शाज़मा की दोस्त ज्यादा थी। 1000 बार उसे समझाती कि गुजरे वक्त को याद करने और आने वाले वक्त के बारे में परेशान रहकर कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा इंसान खुद 1000 आर्ज़ों में मुब्तला होकर रह जाता है। मगर शाज़मा पर उसकी नसीहत का कम ही असर होता था। सफीना ने सख्ती से मना कर दिया था कि रात को उसके किसी खास मेहमान ने आना है। कोई मेहमान खाने में आकर दखल अंदाजी करे और ना ही उसके मेहमान से आकर मिले। शाज़मा को ये बात अजीब तो लगी, मगर उसने सब्र के घूंट भर लिए। वो बेटी के किसी मामले में ना बोली, मगर उसे सदमा सा था कि बेटी हाथ से निकल रही है। उसकी खास मुलाजमा ज़किया ने कहा, शुक्र करें कि वो किसी से घुली मिली तो सही, वरना वो अपने खौल में बंद रहती थी। शाज़मा ने सर हिलाया और ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सजावल और सफीना एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की रोशन दीप देखकर एक नए सफ़र पर रवाना हो रहे थे। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहते थे। तुम बहुत खूबसूरत हो सफीना, सजावल ने कहा तो वो शर्मा कर सुर्ख हो गई। अपने महबूब की ज़बान से तारीफ सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलने लगा और पूरी कोठी रोशनियों से जगमगाने लगी। सजावल ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सफीना की जान निकाल कर रख दी। तुम्हारी कोठी में रात के इस पहर इतना शोर शराबा क्यों है? सफीना को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अगर सजावल को हकीकी बात का इल्म हुआ तो वो रात उन दोनों की मोहब्बत की आखिरी रात साबित होगी और वो अभी अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती थी। मेरी माँ की सालगिरह है, वो आज रात अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। सफीना ने कहकर कोई दूसरी बात शुरू कर दी तो सजावल ने मजीद कोई बात न पूछी। मैं कल रात पहाड़ों पर जाऊंगी, चाहो तो तुम भी चले आना। सजावल जाने लगा तो सफीना ने अगली मुलाकात का वक्त तय किया। सजावल ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, पहले की बात कुछ और थी, मगर अब मुझे तुम्हारा वहां जाना कुछ अजीब लगता है। मगर अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे ख्याल से अभी मैं तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं रखता। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम वहाँ क्यों जाती हो? इतनी खूबसूरत कोठी छोड़कर कोई रात के पिछले पहर पहाड़ों पर जाने का सोच भी कैसे सकता है? सजावल ने मुस्कुराकर कहा, काश मैं तुम्हें बता सकती कि इस खूबसूरत कोठी में मेरा कितना दम घुटता है। मैं चाहूँ भी तो नहीं बता सकती। सफीना ने दिल में सोचा और संभल कर बोली, मुझे नींद में चलने की आदत है। एक रोज़ नींद में घर से निकली तो वहाँ पहुँच गई। मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगा। तब से हर रात वहाँ चहलकदमी के लिए निकल पड़ती हूँ। सच तो यह है कि जिस रात नहीं जा पाती अधूरेपन का एहसास रहता है। सजावल बोला, तुम एक बहादुर लड़की हो और उस बहादुर लड़की को मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक मखमली डबिया निकाली और उसके अंदर से एक नाजुक सी अंगूठी सफीना की उंगली में पहना दी। इस वक्त सफीना खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, वो तारीफ किए बिना न रह सकी। उसे खुश देखकर सजावल का चेहरा भी मुस्कुराने लगा। सफीना ने अंगूठी को लबों से लगाया, जिससे सजावल को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि वो भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई है। वो रात उन दोनों के लिए ही बड़ी यादगार साबित हुई थी। सजावल खूबसूरत यादों का तोहफा देकर चला गया और वो मोहब्बत के एक नए जहान की मकीन बन गई। अगली रात वो पहाड़ों की तरफ चल रही थी जब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सफीना परेशान होकर इर्द गिर्द देखने लगी, मगर उसे दूर दूर तक कोई बच्चा दिखाई ना दिया। आवाज़ कुएं के पास से आ रही थी जो पहाड़ की पिछली तरफ था और लोग उसे पहाड़ी कुआं कहते थे। सफीना ने आगे बढ़कर उसके अंदर झांका
तो वहां एक जिनजादी बच्ची बैठी रो रही थी। रो मत बच्ची, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, सफीना ने बच्ची से कहा और उसे बाहर निकालने के लिए बेचैन हो गई। काफी देर की कोशिश के बाद वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हुई, मगर उसकी उंगली से सजावल की दी हुई अंगूठी निकलकर कुएं में जा गिरी थी। सफीना चाहने के बावजूद उसे ना ढूंढ पाई, मगर वो खुश थी कि वो बच्ची को बचाने में कामयाब हो गई थी। बच्ची उसके गले लगकर रोने लगी। मैं अपने माँ बाप से जुदा हो गई हूँ, वो रोते हुए बताने लगी। तो सफीना ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते तुम मेरे साथ रह सकती हो। वो बच्ची को लेकर जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी, क्योंकि बच्ची को भूख लगी थी और वो सख्त थकावट का शिकार थी। सो सफीना उसे लिए घर की तरफ चल पड़ी। सजावल ने अपने साथ आए दोस्तों को सारी बात बताई कि किस तरह एक लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें मोहब्बत की ये कहानी एक गप से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। हमें सबूत चाहिए, ऐसे कैसे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन कर ले। सजावल कुछ सोचकर बोला, ठीक है, आज रात में उसकी कोठी पर जाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ चलना। उसके दोस्त राजी हो गए और शाम के वक्त वो सब जाने की तैयारी में लग गए। कोठी के सामने आकर उसका एक दोस्त हैरत से बोला, क्या वाकई यहाँ तुम्हारी महबूबा रहती है? सजावल कहने लगा, हाँ भाई, क्या तुम लोगों को अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इस बड़ी सी कोठी की मालकन की बेटी मुझसे मोहब्बत कर सकती है? तुम्हारे दोस्त में कोई कमी है क्या? सजावल ने इतरा कर कहा। तो उसका दोस्त बोला, कमी मेरे दोस्त के अंदर नहीं है, बल्कि इन लोगों के अंदर है। इस बार सजावल हैरान रह गया और कहने लगा, क्या बात है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। दोस्त ने उसके कंधे पर तसल्ली आमेज अंदाज में हाथ रखा और कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, यह कोई आम कोठी नहीं है, बल्कि ये एक तवाइफ की कोठी है। क्या तुम्हें यहाँ रात के इस पहर रोशनियाँ और लोगों की आमदोरफ्त दिखाई नहीं दे रही? सजावल को अपने दोस्त की इस बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन जब सब दोस्तों ने तस्दीक की तो वो अपना सर पकड़ कर रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर धक्का दे दिया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सफीना, जिसकी आंखों में हया थी और उसकी शफाफ पेशानी से शराफत जाहिर होती थी, वो एक तवाइफ की बेटी थी। ऐसी औरतें उमूमन मर्दों को शरीफ बनकर अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाती हैं। मेरे दोस्त, अब भी वक्त है, संभल जाओ, एक दोस्त ने कहा और उसे समझाकर वहां से ले गए। सजावल ने सफीना को एक खत लेकर ये बात बावर करा दी कि वो अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। सफीना की जिंदगी, जिसमें अभी मोहब्बत का फूल खिला ही था, मुरझा कर रह गई। सजावल ने उसे ना तो सफाई देने का मौका दिया था और ना ही उसकी कोई बात सुनना पसंद की थी। तुम्हारे लिए अगर मैं इतनी बेएतबार थी तो मुझसे मोहब्बत का इजहार ही ना करते, मेरे साथ इस राह पर ही ना चलते। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं कि जुदा होने के बाद इंसान कितनी अजियत में रहता है। हर रात सफीना पहाड़ों पर चलते हुए ये बात सोचती, जबकि सजावल अपने गांव वापस जा चुका था। सजावल के लिए शायद मोहब्बत एक खेल थी और खेल अब खत्म हो चुका था। उसकी माँ हया को उसकी दुल्हन बनाना चाहती थी। सफीना की जिंदगी जिनजात बच्ची लाइबा के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो उसका हर तरह से ख्याल रखती और कोशिश करती कि उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो, लेकिन उसके बावजूद बच्ची अक्सर अपने माँ बाप को याद कर के रोया करती थी। दूसरी तरफ शाज़मा बज़िद थी कि सफीना अमली जिंदगी में कदम रखे और उसके कारोबार को आगे चलाए, मगर सफीना ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद लाइबा को उसके माँ बाप के सपोर्ट करना था। वो हर रात पहाड़ी इलाके का रुख करती और कुएं में अपनी अंगूठी तलाश करती, मगर उसे अपनी अंगूठी ना मिली और ना ही वो सजावल को भुला सकी। जब सजावल की तरफ से कोई रद्द अमल ना मिला तो हया मायूस हो गई। सजावल के दिल में अब भी सफीना का बसेरा था। न जाने क्या बात थी कि वो उसके दिल से नहीं निकल सकी थी। वो हया की नजरें भी अच्छी तरह पहचानता था, मगर अब वो किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, यही वजह थी कि वो जमीनों पर से जल्द वापस घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो उसे कहीं अम्मा दिखाई ना दी। वो अम्मा को तलाश करता हुआ हया के कमरे की जानिब आया ताकि अम्मा के बारे में पूछ सके, मगर अंदर से आती आवाज़ सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन सरक गई। हया के कमरे में खिड़की थी और वो खिड़की में खड़ी किसी से बात कर रही थी। जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी।
اور اگلی ملاقات کا وقت طے کیا جا رہا تھا۔ سجاول کے لیے یہ صورتحال بڑی سنگین تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس لڑکے کی جان لے لے جس نے اس کے گھر میں نقب لگائی تھی اور ان کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ اسی وقت حیا مڑی اور جیسے ہی اس کی نظر سجاول پر پڑی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ہکلانے لگی مگر اس سے کوئی بات نہ بنی۔ سجاول بولا، بس کرو، تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا کیونکہ میں تمہاری ساری بات سن چکا ہوں۔ حیا منت کرنے والے انداز میں بولی، آپ مہربانی کر کے مومانی کو کچھ نہیں بتائیے گا ورنہ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گی۔ سجاول طنزیہ ہنسی ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اپنے معشوق سے کہو کہ اپنا رشتہ بھیجے۔ حیا جلدی سے بولی، اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، میں اس سے بات کر چکی ہوں اور اتوار کے دن وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ حیا کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ سجاول چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اس نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ حیا سے شادی نہیں کرے گا، سو انہوں نے آنے والے رشتے کو قبول کر لیا۔ سفینہ نے لائبہ کو کہانی سنا کر سلایا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر شازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آخر کب تک تم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر رکھو گی؟ سفینہ جو ماں کو دیکھ کر بیٹھ چکی تھی کہنے لگی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہی میں ایسا کوئی کام کروں گی جس سے میرا اپنا دل ہی مطمئن نہ ہو۔ شازمہ بولی، خود کو اتنا پاکیزہ تصور نہ کرو۔ جس کام کو تم غلط کہہ رہی ہو میں جانتی ہوں کہ غلط ہے، لیکن تمہاری ماں نے ساری عمر یہی کام کر کے تمہیں جوان کیا ہے۔ ماں کا تانا سن کر سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ہاں، کاش میں اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتی تو آپ پر بوجھ بننے کے لیے یہاں کبھی پیدا نہ ہوتی۔ میری قسمت میں آپ کے گھر آنا ہی لکھا تھا، سو آپ کو میرے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں پیسے کماؤں تو ٹھیک ہے، میں پیسہ کمانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے راستے پر نہیں چلوں گی۔ ناچ گانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بجائے کہیں باہر نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر شازمہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولی، تم چاہتی ہو کہ سوسائٹی میں میری بنی بنائی عزت خاک ہو جائے اور میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤں۔ آج کل ناچ گانا نہ تو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ناپسند کرتا ہے۔ تم بھی سیکھو میری بچی، تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم صرف گانے سے ہی کتنے پیسے کما سکتی ہو۔ سفینہ کو ماں کی بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن وہ مروت کے مارے خاموش رہی اور صبر کے کڑوے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں آپ کی ایسی کوئی بات نہیں مان سکتی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شازمہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات نہیں ماننی تو میرے گھر سے نکل جاؤ اور اس سوغات کو بھی ساتھ لے جانا جسے تم نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہو۔ شازمہ نے لائبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح تم دونوں مجھے یہاں پر دکھائی نہ دو۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں نہیں بلکہ کوئی غیر عورت ہے جسے صرف دولت سے سروکار تھا۔ سفینہ کو اپنی لالچی ماں کی سوچ پر افسوس ہوا۔ افسوس کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت اس نے ایک بیگ کے اندر ضرورت کی کچھ چیزیں ڈالی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ لائبہ اس کے ساتھ تھی۔ سنو بیٹا، اب میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا میں پہلے تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں اپنا کوئی ٹھکانہ تلاش کروں گی۔ سفینہ لائبہ کو لے کر رکشہ تلاش کر رہی تھی۔ لائبہ نے بتایا تھا کہ اس کے گھر کے پاس گھنے جنگلات ہیں، سو وہ جنگلات والے علاقے کا رخ کر رہی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے دوچار ہے۔ وہ جنگلاتی علاقے میں داخل ہوئی تو موسم خاصا خراب ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ لائبہ سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے لگتا ہے ہمیں کہیں بھی رکشہ دکھائی نہ دے گا، ہمیں پیدل ہی باقی کا سفر کرنا ہوگا۔ کیا تم اب اپنے گھر کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ لائبہ نے رونی صورت بنا کر انکار میں سر ہلایا۔ اسی وقت شہزادے جنات کی شاہی سواری کا وہاں سے گزر ہوا۔ بابا، میرے بابا! لائبہ نے اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہی حال شہزادے جنات کا تھا۔ وہ اپنی سواری سے نکلا اور لائبہ دوڑ کر اپنے بابا سے جا لپٹی۔ سفینہ نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ اس کے کندھوں سے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سفینہ اب مزید لائبہ کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے اس بچی سے بہت محبت تھی،
मगर अब सर से छत हटी तो अपने रहने का ही कोई ठिकाना न बचा था। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब मुझे चलना चाहिए। सफीना ने कहा तो लाइबा रोने लगी। नहीं, मुझे आपको साथ लेकर जाना है, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। खूबसूरत से शहजादे ने बेटी को समझाना चाहा। बेटा, उन्होंने अपने घर जाना होगा, उन्हें देर हो जाएगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। लाइबा पर बाप के समझाने का कोई असर न हुआ और वो बजीद रही। लाइबा का ख्याल रखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ रोज के लिए हमारी मेहमान बनेंगी तो एक तो मेरी बेटी का दिल बहल जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सफीना शहजादे और लाइबा के साथ शाही सवारी में सवार हो गई और यूं वो जिन्नाती महल की तरफ चल पड़े। जिन्नाती महल में दाखिल होने के बाद यहाँ की खूबसूरती और सजावट देखकर सफीना का दिल चाह रहा था कि यहीं रह जाए, मगर जिन्नात के साथ रहना किसी तौर मुमकिन या मुनासिब बात न थी। उसका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया और उसे लजीज खाने पेश किए गए। लाइबा की माँ कहने को एक जिनजादी थी, मगर बेहतरीन आदात व अतवार की मालिक थी। सफीना के दिल में जिन्नात के लिए जो बदगुमानी की धूल थी वो साफ हो चुकी थी। 3 दिन वहां रुकने के बाद उसने वहां से इजाजत चाही तो शहजादा जिन्नात कहने लगा, तुम्हारी 2 ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। तुमने हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, सो अब बेतकल्लुफ होकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करो। सफीना ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगी, मैं अपने महबूब की दी हुई अंगूठी दोबारा हासिल करना चाहती हूँ। लाइबा को कुएं से निकालते वक्त मेरी कीमती अंगूठी कुएं में गिरकर गुम हो गई थी। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ जहाँ मैं इंसानों से दूर जिंदगी गुजार सकूं। तुम इंसानों से दूर क्यों रहना चाहती हो? शहजादे ने हैरत से कहा तो सफीना बोली, मेरी माँ कहती है कि इंसान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ और दुनिया का हर इंसान खुद को फरिश्ता तस्वुर करता है और हम जैसे गुनहगारों को वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। सफीना की बात सुनकर शहजादा सोच में पड़ गया और फिर सर दाह भरकर बोला, हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। इंसान खुद को पाकीज़ा और दूसरों को गुनहगार समझता है। तुम्हारी दोनों ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मैं जल्द ही अपने जन्नात मुलाजिम भेज दूंगा। शहजादे की बात सुनकर सफीना ने शुक्रगुजार नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। चंद दिनों में उम्मीद है कि मेरा घर भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं अपने घर में रहना शुरू कर दूंगी। शहजादे ने मुस्कुराकर उसे खुदा हाफिज कहा और वो जिन्नात के महल से बहुत सी खुशगवार यादें लेकर वहां से निकल गई। उसने अपनी माँ की डायरी से एक एड्रेस चुराया था। वो सिर्फ एक बार जाकर उनसे मिलना चाहती थी जो उसके करीबी रिश्तेदार थे। वो एक नई उम्मीद के तहत एक नए सफ़र पर चल पड़ी। हया का निकाह होने के बाद भी सजावल इस पछतावे में रहा कि ज़रूरी तो नहीं कि एक तवाइफ की बेटी बदकिरदार ही हो। इंसान अगर बदी पर उतरना चाहे तो 7 पर्दों में रहकर भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जैसे बज़ाहिर सादा और शरीफ नजर आने वाली हया ने उसके एतबार को ठेस पहुंचाई थी। शहर से वापस आने के बाद वो बहुत उदास था और सच तो यह है कि पछतावे की आग में जल रहा था। सफीना से ताल्लुक़ ख़त्म करने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे उसके दिल का एक हिस्सा उसके पास ही रह गया। ना चाहने के बावजूद भी वो उसके बारे में सोचता रहता। पूरी रात उसकी यादों में जागकर सुबह ही वो घर से निकल पड़ा। सफीना पूरी रात पैदल चलने की वजह से बहुत थक गई थी। खाला के घर के सामने पहुंचकर उसने लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और डरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। नाजिया, जो हया की शादी के बाद अब ज्यादातर घर पर ही रहती थी, उसने दरवाजा खोला और सामने एक अनजान लड़की को देखकर हैरान रह गई। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। शाज़मा, वो बिल्कुल शाज़मा की जवानी की तस्वीर थी। एक पल को नाजिया को ऐसा लगा जैसे शाज़मा उसके सामने खड़ी हो। मैं उनकी बेटी हूँ। सफीना के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे कि नाजिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और जोरों शोर से रोने लगी। कुछ देर बाद नाजिया उसे कमरे में ले आई और दोनों बैठकर बातें करने लगी। मेरी धी, लंबे सफ़र से आई है, थक गई होगी, तू कुछ देर आराम कर ले, नाजिया ने कहा और उसके लिए खाना बनाने के लिए चली गई। कहने को शाज़मा और नाजिया बहनें थीं, लेकिन नाजिया शाज़मा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके अंदाज में हद दर्जा सादगी थी, जबकि शाज़मा दौलत की हिरस में डूबी हुई और बुढ़ापे में भी खुद को सजा संवार कर रखने वाली औरत थी। सफीना को कभी उसके साथ सुकून महसूस न हुआ था, लेकिन कुछ देर की मुलाकात में ही उसे नाजिया के साथ बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ था।
जैसे नेक लोगों की सोहबत में होता है। काफी देर सोने के बाद जब वो जागी तो दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर नाजिया उसे अपने बेटे के बारे में बताने लगी। मेरा एक ही बेटा है जो बहुत नेक है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसके बाप का इंतकाल हुआ तो बहुत छोटा सा था, लेकिन जवान होने के बाद उसने मुझे कोई काम ना करने दिया और मुझे बस घर तक ही महदूद कर दिया है, वरना मैंने जवानी में बड़ी मेहनत मजदूरियां की हैं। शादी से पहले भी अब्बा का बहुत हाथ बटाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि उन्हें किसी तरह भी बेटे की कमी महसूस न हो। उस कमी को दूर करने के लिए ही उन्होंने शाज़मा को आला तालीम दिलवाने के लिए शहर भेज दिया था। लेकिन शहर जाने के बाद शाज़मा बिल्कुल ही बदल गई और उसने गलत लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। शहर में अब्बा के कुछ दोस्त थे जिन्होंने अब्बा को सारी हकीकत से आगाह किया। अब्बा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और शहर जाने से मना कर दिया, लेकिन एक रात वो चुपके से निकल गई और सुना है कि उसने वहां जाकर तुम्हारे बाप से शादी कर ली थी, मगर उसने शादी के 6 माह बाद ही उसे तलाक दे दी और खुद बरूने मुल्क चला गया। एक रात वो घर वापस आई थी, लेकिन अब्बा ने कहा कि जिस तरह रात के अंधेरे में घर आई हो उसी तरह वापस चली जाओ। वो चुपचाप वापस चली गई और कभी लौट कर ना आई। अब्बा के शहर में रहने वाले दोस्त उसके बारे में सारी बात बताते थे। अब्बा का सर शर्म से झुक गया था। वो दुनिया के सामने सर उठाकर जीने के काबिल न रहे थे। तुम तो जानती हो बेटा, बेटियां अगर गलत कदम उठा लें तो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। मेरे माँ बाप भी जिंदा दरगोर होकर रह गए थे और जब तक उनकी जिंदगी रही उनके दिल से ये मलाल ख़त्म ना हुआ कि उनकी बेटी ने एक गलत राह का इंतखाब कर लिया है। जैसे तैसे मेरा रिश्ता हुआ। एक बहन ठीक ना हो तो लोग दूसरी को भी शक भरी नजरों से देखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। सारी उम्र अपनी पाकीज़गी और पाक दामनी साबित करने के लिए यूं समझो कांटों पर सफ़र किया है। फिर जवानी में ही बेवा भी हो गई थी। नाजिया ने सर दाह भरी। सफीना के साथ भी यही मामला रह चुका था, सो वो बोली, मैं बेहतरीन अंदाज में आपकी कैफियत का अंदाज़ा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी मोहब्बत को उसी शक की बदौलत खोया है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी माँ भी दूसरी औरतों की तरह शराफत भरी जिंदगी गुजारे, लेकिन उसे दौलत के लालच में तवाइफ बनना कबूल है। वो मुझे भी इसी रास्ते पर चलाना चाहती है, लेकिन मैंने इनकार किया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा घर पहाड़ पर तैयार हो रहा है और बहुत जल्द मैं वहां पर चली जाऊंगी। नाजिया को सफीना की बात सुनकर बड़ा रंज हुआ और बाहर खड़ा सजावल, जो आज जल्दी घर वापस आ गया था, ये सारी बातें सुनकर जैसे पत्थर का बन गया। उसे अपने रवैये पर नदामत होने लगी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नाजिया खुश होकर बोली, सजावल देखो तो कौन आया है। ये मेरी बहन शाज़मा की बेटी है और बड़ी मुश्किल से मेरा घर ढूंढकर यहाँ तक चली आई। और सफीना, ये मेरा बेटा है सजावल, सुबह से जिसकी हजारों बातें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सफीना हैरत से सजावल को देख रही थी। ये शख्स जो इसकी मोहब्बत को शक की बुनियाद पर छोड़ चुका था, उसका करीबी रिश्तेदार निकलेगा, ये कभी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। शाम हुई तो सफीना उठ खड़ी हुई और बोली, खाला, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल से मेरा घर बन चुका होगा। सफीना की बात सुनकर नाजिया हैरत से बोली, अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, चली जाना। मैं तो तुम्हें 3 दिन से पहले हरगिज नहीं जाने दूंगी। पहली बार मेरी भांजी मेरे घर आई है। अभी तो मैंने तुमसे दिल भरकर बातें भी नहीं की। कुछ देर रुक जाओ, कल हम हया के घर चलेंगे। मैं तुम्हें पूरे गांव से मिलवाऊंगी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि तुम शाज़मा की बेटी हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी ही बेटी हो। ना मुझे कभी शाज़मा की बहन होने पर कोई शर्मिंदगी हुई और ना ही मैं तुम्हारा तारुफ कराने में हिचकिचाहट महसूस करूंगी। शाज़मा के आमाल उसके साथ और हमारे आमाल हमारे साथ। हम भला किसी को नेक या बद समझने वाले कौन होते हैं? सजावल जो अपने कमरे में मौजूद था, उसने माँ की बात सुनी तो उसका दिल शर्मसार हो गया। वो दिल से सफीना को अपनाना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत न कर पाया। उसे ऐसा लगता था जैसे सफीना अब उसकी मोहब्बत को ठुकरा देगी। सफीना के चेहरे पर वो उसका हाल दिल बखूबी पड़ चुका था। उसके चेहरे पर कर्ब की एक तहरीर साफ दिखाई देती थी। वो किस्मत के फैसले को तो कबूल कर चुकी थी, लेकिन उसका दिल कितनी अजियतों का शिकार था, ये बात सजावल को बखूबी मालूम थी। और फिर 2 दिन रहकर वो चली गई। सजावल का दिल उदास हो गया। वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया था और ना ही उसे मौका मिल सका। सफीना पहाड़ों पर पहुंची तो जिन्नात मकान तैयार करने में मसरूफ थे।
सुनहरे खूबसूरत पत्थरों से तैयार किया हुआ ये घर बहुत खूबसूरत बन रहा था। सफीना एक बड़े से पत्थर पर बैठकर मकान तैयार होने का इंतजार करने लगी। वो बेध्यानी में जमीन पर बिखरी मिट्टी से खेलने लगी, मगर उसके दिलो दिमाग में सजावल का चेहरा सजा था। वो इस बुनियाद पर उसे छोड़ चुका था कि वो शाज़मा की बेटी है, लेकिन क्या वो नहीं जानता था कि उसकी माँ शाज़मा की बहन थी और वो खुद उसी औरत का भांजा था। वो मुख्तलिफ बातें सोचती रही और उसके आंसू मिट्टी में शामिल होते रहे। घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था और जन्नात उसे ज़रूरत का हर सामान मुहैया करके जा चुके थे। आज उसकी अपने घर में पहली रात थी। उसका दिल खुश था, यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। ये सोचकर ही उसके दिलो दिमाग में इत्मीनान उतर गया। उसे आज बहुत मीठी और सुहानी नींद आने वाली थी। वो बिस्तर पर लेटी तो गहरी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रात को उसकी आंख खुली तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। उसने उठकर कमरे में रोशनी की और इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया। अचानक किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बला खड़ी थी जिसका वो पहले भी कई बार सामना कर चुकी थी। यहाँ अकेली पहाड़ों में रहकर क्या करेगी, तू मेरे साथ चल। ये कहकर उस डरावने चेहरे और लंबी गर्दन वाली शैतानी बला ने सफीना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले गई। सफीना बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी मजबूत ताकत के सामने सफीना की हैसियत एक चींटी के बराबर थी। सफीना के गले से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और फिर उसे कुछ खबर ना हुई। सफीना के जाने के बाद सजावल बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके जाने के बाद पूरा गांव ही उसे वीरान लग रहा था। अपनी मोहब्बत को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं। जिन लोगों की खातिर तुमने उसको छोड़ा था कि लोग क्या कहेंगे, आज वो लोग कोई भी तुम्हारे काम ना आएगा। बल्कि अगर तुम किसी मुसीबत में भी गिरफ्तार हो जाओगे तो तमाम अहबाब दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। फिर तुमने उनकी बात क्यों मानी और ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए? आखिर क्यों? उसका ज़मीर उसे बार बार मलामत कर रहा था। आखिरकार वो बिस्तर से उठा और पहाड़ों की जानिब चल पड़ा। आज वो हर हाल में सफीना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी सफीना के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है और अब वो अपनी ज़िंदगी जल्द अज जल्द उसके साथ मुकम्मल करना चाहता है। उसे दो पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सा घर दिखाई दिया। उसे इस बात का बखूबी इल्म था कि सफीना के लिए पहाड़ों पर घर तैयार हो रहा है, सो वो समझ गया कि ये उसी का घर है और वो खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ कोई मौजूद न था। सफीना का बिस्तर देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसे कोई यहाँ से अभी उठकर गया है। उसी समय सजावल की नज़र दरवाजे में पड़ी अंगूठी पर पड़ी, जो यकीनन सफीना की उंगली से निकल कर गिरी थी। वो सारा मामला समझ गया कि ज़रूर सफीना इस वक्त किसी मुश्किल से दो चार है और उसे किसी मदद की ज़रूरत है। यह ख्याल आने की देर थी कि वो बाहर की तरफ दौड़ा और पहाड़ों की चोटी पर खड़ा होकर सफीना को पुकारने लगा, मगर काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब ना मिला तो वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे सफीना का दुपट्टा पड़ा दिखाई दिया। उसने दुपट्टे को उठाकर सीने से लगाया और उसी जानिब चल पड़ा। चंद जानवरों के दरमियान सफीना बेहोश पड़ी थी और सब जानवर उसे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। ये अजीबोगरीब जानवर थे जिनका ताल्लुक किसी और ही दुनिया से लगता था। सजावल ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सब जानवरों पर फायर करने लगा। एकदम वहां पर मुर्दा जानवरों का ढेर लग गया। सजावल ने बेहोश पड़ी सफीना को उठाकर गले से लगाया। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। सजावल उसे गोद में उठाकर उसके घर ले आया। उसकी कलाई पर किसी जानवर के दांतों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। सजावल ने पट्टी बांधी और सफीना को होश में लाने की कोशिश करने लगा। 2 घंटे बाद सफीना को होश आया तो अपने सामने सजावल को पाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसे होश में आता देखकर सजावल की खुशी की इंतहा न रही और उसने सफीना की पेशानी चूमी और बोला, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम तक पहुंचने के लिए अब मुझसे होकर गुजरना ज़रूरी है। हर आफत से निमट लूँगा और तुम पर गर्म धूप भी ना आने दूंगा। कमज़ोरी के बावजूद सफीना दर्द भरे अंदाज में मुस्कुराई और बोली, इतने वादे ना करो मुझसे, क्योंकि जब ये वादे टूट जाते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। सजावल ने शर्मिंदा अंदाज में सर झुका लिया
اور بولا میں جانتا ہوں سفینہ، میں نے تمہیں چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ تم ہی نہیں بلکہ میرا اور میری ماں کا بھی اس عورت سے گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ماں اگر بد کردار ہے تو بیٹی بھی اس کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور تمہارے کردار کو تو میں بخوبی جانتا ہوں سفینہ، تم پھولوں پر لگی شبنم جیسا شفاف دل رکھتی ہو۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ آئندہ تمام عمر ساتھ نبھائیں گے۔ سجاول نے اپنا مضبوط ہاتھ سفینہ کے سامنے پھیلایا تو اس نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر ڈرتے ہوئے بولی، مگر وہ بلا مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی جو مجھے گھسیٹ کر جنگل میں لے گئی تھی اور مجھے اپنے پالتو جانوروں کی خوراک بنانا چاہتی تھی۔ کیا تم اس سے بھی مجھے بچا لو گے؟ سجاول نے پیار سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا اور بولا، بچانے والی ذات تو خدا کی ہے، میں تو بس ذریعہ بنا ہوں۔ اماں تم پر صبح و شام دم کریں گی تو دیکھنا تمہارے قریب کوئی بلا یا بدروح نہیں آئے گی۔ اماں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی ضرور فرق پڑ جائے گا۔ اسی وقت سفینہ کی نظر سجاول کے ہاتھ میں موجود اپنی انگوٹھی پر پڑی تو اس نے ایک دم بے قراری سے انگوٹھی لیتے ہوئے کہا، میری انگوٹھی۔ سجاول نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میری دی ہوئی انگوٹھی کی طرح کیا میرے دل کا بھی ایسے ہی خیال رکھو گی؟ اس کی بات سن کر سفینہ کے چہرے پر محبت اور شرم کے مارے قوس قزح جیسے رنگ بکھر گئے۔